Kaburlasoy, karon nga ay nagtukod og balay sa ako ang lote mga kaburlasoy. Tapos ako ang gidimad mga kaburlasoy, right ubwi. Karon mga kaburlasoy, lantawan ninyo kung right ubwi ba ang ilang gibuhat. Karon dia ang ako ang atop mga kaburlasoy dia. Makita gyud ang atop nako mga kaburlasoy. O mao ni ang atop nako. Balisbisan ni mga kaburlasoy no. Tapos karon ang ilang gusto mga kaburlasoy kay right ubwi. Ang ilang pader idip sa kuang atop mga kaburlasoy. Tapos karon ang akong giingon nga dili man ni right of way kay naa man ni sa kuang balawarti, di ba mga kaburlasoy? Ito kana ko Oh. distansyado tong kuan di doon. Ang giingon nila mga ang ilang mga kaburlasoy. Mabanti pa si Ja. Ang kaning mga kaburlasoy mao gyud ni ang kining naipinsa mao ni ang hilangon nila og kaning dalan. Kasi kaso na namo Nga. na reklamo. Nasulod ba ni sa kuwang atop mga kaburlasoy? Sa atop pa, abot ang panahon siguro, wala na ni dalan diri mga kaburlasoy, di ba? Oh. Ako ni ipasabo, pakuan sa comment lang kung si kinsa to ang makaabot ani nga video. Mga kaburlasoy, kung sakto ba ang ilang giingon nga right of way ang kaning naa sa kuwang baliwarte. Bisan magkuan pa ka di doon, bisan ha ito mag-abot. Salamat mga kaburlasoy sa suporta. Bisan